क्वालिटी मेंटेन करवा समस्त प्रकार संभव नुह सब पारा सामान मिलिया सेमती किसी नाही सेही पारा भी 200 होची सेही पारा भी 2000 होची सेही पारा भी 2 लाख होची पारा सेमती किसी नाही पारा जे मेंटेन करके भले रखी करी खाय पे शांति रखी सी होची परफेक्ट पारा वाला पारा गोटा हमर शौक सेमती किसी नाही जे पारा हम किसी चलु सेमती नाही गोटा पारा शौक जेमती लोक मद गंजे बिड़ी सिगारेट एमती हमर गोटे निशा मो तो बहुत बहुत धन्यवाद पारा एते जत्न रखुछंती एमिति रखिया मु भाव बहुत कम थबो ओडिसा रे पारा बिजनेस न कर शौक तार दरकार पइला कि दवा पे चाहिला टाइम दे पालेनी सपोज मन को चाहिला सेही स्टेज पारा पारा पछरे मूल्य अमूल्य जिनिस अछि शौक किछि मूल्य न थाए पारा हम एडी जाऊ कटक भी आने पे केंद्रापड़ा आने पे पुरी आने पे जगतसिंहपुर आने पे दुबई जाओ तुर्की जाओ ओमान जाओ रियाद जाओ बांग्लादेश जाओ नाई आज्ञा पारा उड़ा हला परे जोटा अधिक समय उड़े से हिसाब रे ताको पुरस्कार दिया जाय। मो ना अशोक कुमार प्रधान भुवनेश्वर पिजन एसोसिएशन प्रेसिडेंट वर्तमान ये मोर भाई दुखीश्याम मार्था नाइट चैंपियन प्लस ये मोर सान भाई बबुलू हमर ये पिजन एसोसिएशन आज प्रोग्राम चलता प्राइज सेरेमनी चलता जहाँ जमी डकाई समस्त बहुत भले आसन बहुत भल प्रोग्राम वर्षा भी होता वर्षा भी बंद बांध होगी बहुत भले भले आमर परिसमाप्ति हवा जाऊँ विनर होती हाई प्लेयर होती उमाकांत दास भल भी पारा उड़ी प्लस देशी निलुआ नीलुआ नीलुआ जेना नीलुआ जेना पारा भी भल भी उड़ी पारा तो सब जातिभेद भितर डिफरेन्स अच्छी ना उड़ीवा क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन करवा समस्त प्रकार संभव नुह सब पारा सामान मिलिया सेमती किसी नाही सेही पारा भी 200 होची सेही पारा भी 2000 होची सेही पारा भी 2 लाख होची पारा सेमती किसी नाही पारा जे मेंटेन करके भले रखी करी खाय पे शांति रखी सी होची परफेक्ट पारा वाला तम खाया पे देखो शांति रे आगो तांको रखी शांति रे खाई पी जे रहिसंती सेटा होची मेन क्वालिटी पारा तो आज मोर उड़ची काल तार उड़ीबो गोटे बेमार को भी पारा नाही तनको पारा एमती एमती पारा भी लोक रखी केते पिला रखी नुआ पिला रखी पारारे डेभलपमेंट करंतु हम समस्त स्नेह प्रेमर प्रतीक बस वार्ता बाहक भाव पूर्व काल अनादि काल पारा को व्यवहार कर पारा प्रति एते प्रेम एते समर्पित भाव आपन कोना कोटे भाबितले पारा आपन कोटे नुआ परिचय दबो पारा रखिबा मोर हेइ जोनी आज की 30 वर्ष पार पारा हेलानी मु जेबे हेतु पाया आसिली मोर बड़ भाई भी मध्य पारा रखितिले आ मु भी आज मध्य पारा रखिछि पारा गोटे हमर शौक सेमती किछि नै जे पारा हम किछि चलुछु सेमती कि गोटे पारा शौक जेमती लोक मद गंजे बिड़ी सिगारेट एमती आमर गोटे निशा आमर एटा गोटे शौक पशुपति में आम टाइम टा सेठे भी जाऊँगी बहुत टाइम प्लस आमको से शांति लगुच मो भाई जय जगन्नाथ दुखीश्याम मार्था भुवनेश्वर पारा को सुंदर प्रतियोगिता होतला आज पिगन एसोसिएशन माने सब थिले कोन केमते थिला क्राइटेरिया और केमते कोन आपण देखु बहुत भल होइतला आज प्रोग्राम टा भल होइतला मते बहुत भल लागिला भाई हमर रखछन ये तो पारा रखछन हम घटी के तळे जिबे देखिए पारा ते माने परिश्रम करी रखछन मो तबरु बहुत बहुत धन्यवाद पारा को एते जत्न रे रखछन एमिति रखिया मु भाव बहुत कम थबो ओडिसा रे निश्चित निश्चित तांकरी घरे भी अछि जे पारा तांको घरे भी बहुत भल पारा पारा किसी आगे मूल्य न थाए से संपर्क अच्छे आपंकर मोर बेले बेले मागଣା करी आप मागଣା गोटे आनी मोर शौक टाक पारा किणवा शौक किणवा से शौक टाक कहार किन पार पारा बिजनेस न कर शौक रखी तार दरकार पड़ा कि दवा पे चाहिला टाइम दे पालेनी सपोज मन को चाहिला सेही स्टेज पारा किना बेटा हुए उड़ीबा क्षमता तो नहीं बस हाँ सेटा मेन जिनिस उड़ीबा क्षमता को नहीं पारांगर क्वालिटी उड़ीबा ताको देखिबा ताको चाली चरण स्ट्रक्चर सब देखि पारांगर ब्लड लाइन देखि पारांगर रेटिंग हुए नाइट चैंपियन जोटा माने विश्व के करि नथिले एटा आपण करिथिले लाइट लगी पारा उडैथिले ओडिसा रे प्रथम प्रथम नाइट रे उड़ैबा दुखीश्याम मार्था ऑल ओडिसा जान ऑलरेडी ऑल इंडिया रे जानि छ दुखीश्याम मार्था केमति करो रात्रे पारा जो दिन उड़िले रात्रि ओल्लैले टेस्ट कराला रात्रि एक्चुअली उड़ुसंदी ना रात्रि किंतु ठीक से उड़िले घर लैंडिंग कले ठीक से जेमती दिन बेलिया ट्रेनिंग नहीं उड़िले आराम से उड़िले दिन बेलिया रात्रि पारा माने जो बसंती कुआड जानती देखा जाए
ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଭୁଲ ସେଟା। ପାରା ରାତିରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ବି ପାରା ଘରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଫଜର ଅହମଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ପାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାରାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାଜରା, ଗହମ, ମୋନକା, କୁସୁମ ମଞ୍ଜି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଧାନ ବି ଖାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ପାରାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ପଡେ, ଯେମିତି ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଲେ କାଲି ଦ୍ୱିପହରେ, ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ସକାଳେ ଖାଇଲେ 11ଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ ତ ସବୁଦିନ 11ଟା ବେଳେ ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି 2ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିଦିନ 2ଟା ବେଳେ ହିଁ ଦବା ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମେଡିସିନ ରୁ ନେଇକି ଖାଇବା ଯାଏଁ ସବୁ ପାରା ମାନଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ନିଆଯାଏ। ପାରା ପଛରେ ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ସିଏ, ସଉକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ପାରା ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାଉ କଟକ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦୁବାଇ ଯାଉ, ତୁର୍କୀ ଯାଉ, ଓମାନ ଯାଉ, ରିୟାଦ ଯାଉ, ବାଂଲାଦେଶ ଯାଉ, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନ ଯାଇପାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ମଗାଉ। ପାରାର ଜୀବନ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ରଖନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ପାରାଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳିଆ କରା ହୁଏ। ପାରାଙ୍କର ଯଦି ଲାଇଫ ସ୍ପେନ୍ ଦେଖା ହୁଏ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ 25 ବର୍ଷ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମିନିମମ୍ 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ପେନ୍ ବଢିବ। ହଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇପାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ମଗାଉ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯଦି ଆଭରେଜ ରେଟ ରୁ ଦେଖାବ 60,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇକି 1.5 ଲାख ରେ ସରିଛି ଆଜିକା ଡେଟ ରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପାରା ଆମର ଦରକାର ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ, ଆମେ ତ ପାରା ଆପଣ ତ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ପାରା ତ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେନି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଇନବ୍ରିଡିଂ ରେ ପକାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ପାରାର ବ୍ଲଡ ଲାଇନ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ସେ ପାରା ସେତେ ଟାଇମ ଯେ ଉଡେ। ଯେମିତି କି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହାଇ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ରେ ଆମ ରେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି, ହାଇ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଛି, ଲୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଛି, ମିକ୍ସ ହାଇ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଶୀ ଓଡିଶା ଦେଶୀ ଅଛି। ଯେମିତି କି ମିକ୍ସ ହାଇ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ରେ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲା ଆସିକି, ସେ ପାରାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ। ବ୍ଲଡ ଲାଇନ ପୁରା ଯଦି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ଲଡ ଲାଇନ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଭଲ ପାରା କେବେ ବି କଟିବେନି, କି ଆଡେ ସିଆଡେ ଯିବେନି, ଯୋଉ ଛାତରୁ ଉଡିଥିବେ ସେଇ ଛାତରେ ହିଁ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇବେ। ମୁଁ ହଉଛି ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ଆଡିଆ ନନା ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କାନୁଆ ଆକା, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତିକା ବହୁତ ଦିନ ସବୁଦିନ କେତେ ପାରା କୌତିକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ରହନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, କଳିକୁ ଯା ନ ମାଗିକିରି ଶାନ୍ତିରେ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ରଖିଛୁ। ରଖିଲିଣି ହାରାହାରି 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରଖିଲିଣି। ଗୋଟିଏ ପାରା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାରା ରଖେନି। ପାରା ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, କହି ହଉନି, ସେମିତିକା ଆମ ଚଏସ୍ ନେଇକିରି ଆଉ କଣ। ପାରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାଗ ନେଇନି, ଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁ ନେବି, ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉଡ଼େରେ ଭାଗ ନିଏ। ଆଉ କାନୁଆକୁ ନୂଆ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମତେ। ଏମିତି ସଦାବେଳ ପାଇଁକା ଖୁସି ରହନ୍ତୁ, ଖୁସି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, କଟକ ୟୁନାଇଟେଡ ପିଜନ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଆମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଜନ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କେଦାରଗୌର ମାଟିରେ ଏ ଆସୋସିଏସନ 2017 ମସିହାରେ ଗଢା ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରା ହେଲା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ, ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ଟୁଇନ ସିଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଅଛୁ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଭାଇମାନେ ଅମ୍ପିୟାର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେତିକି ଆମର ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। କମ୍ପିଟିସନରେ 30 ଜଣ ଉପରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ 2ଟି କାଟେଗୋରୀରେ ମ୍ୟାଚ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶୀ ପାରା। ଦେଶୀ ପାରା ମାନେ ଓଡିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡିଶାର କଲଚର ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ପାରା ଉଡଉ ସେଟା ଦେଶୀ ପାରା। ବାହାର ପାରା ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଉପରେ ଉଡେ, ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର 2ଟା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ 2ଟା ଭାଗରେ ଦିଆହେଇଛି। କେମିତି କଣ ହେଲା, କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ପାରା ଅଛି ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପାରା ଉଡା ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ସମୟ ଉଡେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ପାରା ଉଡିଛନ୍ତି 30 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ଗୋଟା ପାରାର ଆଭରେଜ ହବ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଡେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପାରାର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଚିଠି ଦବା ନବା କରୁଥିଲେ, କି ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ପାରା ଉଡଉଛୁ। ଦୁଃଖୀରାମ ମାଥା, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, କାହ୍ନୁ ଭାଇ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉଡଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଲିପୁ ଭାଇ, ବିକି ଭାଇ ବହୁତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଉଡଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଗେମ୍ ଟାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବୁ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଅଛୁ। ଯୋଉ ପାରା 30 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା breed ର ଥିଲା। ଓଡିଶାର ବ୍ରିଡ ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ପାରା ଉଡୁଛନ୍ତି। ତ ଦୁଃଖୀରାମ ମାଥା ଭାଇ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ଆମର ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦେବି ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ।